Graffiti interview. Before we started, let us introduce ourselves first. My name is Adini Sapa Kamila. My name is Zalfa Hasmina. My name is Kayla Prida Putri. My name is Ratudita Febrina Saputra. My name is Masakala Febriana. My name is Helen Nezira Kamilia. Enjoy watching. Do you think graffiti is an art or vandalism and why? Saya pikir itu seni karena bisa menyampaikan ekspresi dan pesan. The next question is, does graffiti in public places bother you or do you find it interesting? Saya tertarik asalkan tidak merusak fasilitas umum. Okay. The next question is, do you think graffiti is acceptable if done in the right place? Ya, jika itu di tempat yang memang diperbolehkan. The last question is, have you ever seen graffiti that delivers a strong message? Pernah ada yang menyuarakan isu sosial dan sangat menyentuh. Thank you for wawancara. Do you think graffiti is art or vandalism? Why? Saya anggap seni karena tiap coretan punya makna. Does graffiti in public place bother you or do you find it interesting? Tergantung, tapi kalau estetik justru memperindah. Next, do you think graffiti is acceptable if done in the right place? Boleh saja asal nggak ganggu orang lain. Next, have you ever seen graffiti that delivered a strong message? Pernah, ada yang bikin saya mikir lama tentang kehidupan. Terima kasih. Sama-sama. Do you think graffiti is art or vandalism? Why? Buat saya sih itu menarik ya, karena bisa jadi cara kita buat berkomunikasi. Next, is graffiti in public place bother you or do you find interesting? Yang penting sih tertata rapi, jadi kelihatan menarik. Next, do you think graffiti is acceptable if done in the right place? Boleh, asal itu ada tempat umum yang menyediakannya. Next, Next, have you ever seen graffiti that delivered a strong message? Pernah ada yang menggambarkan realitas sosial yang sedang terjadi. Okay, thank you. Vandalism, why? Ibu pikir bahwa graffiti ini bisa menjadi seni sekaligus menjadi vandalisme, itu tergantung pada niat dan tempatnya. Misalnya tempat yang pertamanya biasa-biasa aja, setelah dihias dengan graffiti itu akan lebih menarik, tidak terlalu monoton. Cuma kita harus bisa menempatkan graffiti itu tampilannya harus bagus. Itu kan di sini graffiti itu ada dua kan, graffiti tulisan dan graffiti gambar. Does graffiti in public places bother you or do you think it interesting? Ya, kalau menurut Ibu itu tergantung pada kualitas dan kesan graffiti tersebut. Kalau misalkan tampilannya bagus itu akan lebih menarik, tapi harus bisa memposisikan. Jangan sampai kalian bisa nulis graffiti di tembok manapun kalian tulis. Ya. Yes. Iya, Ibu pikir graffiti itu bisa diterima jika dibuat di tempat yang sudah ditentukan dan tidak merusak lingkungan gitu. Ya, Ibu pernah melihat moral yang mempromosikan perdamaian dan persatuan di komunitas yang beragam. Tapi kadang khususnya untuk yang graffiti gambar itu punya pesan tersendiri, karena di sini graffiti itu bisa menyampaikan ekspresi atau kreativitas. Do you think graffiti is art or vandalism and why? Seni, karena itu bisa mengandung ide dan kreativitas. Okay. Does graffiti in public places bother you or do you find it interesting? Menarik, karena dia kan mengandung kreativitas, jadi asal nggak ngerusak sama mengganggu lingkungan aja. The next question is, do you think graffiti is acceptable if done in the right place? Have you ever seen graffiti that delivers a strong message? Saya jarang melihat graffiti, jadi kurang tahu. Thank you. Do you think graffiti is art or vandalism? Why? Yes, it's art, but if it's in the right place, if it's not, it's vandalism.
Does graffiti in public place bother you or do you find it interesting? Yeah, it does. However, people make graffiti according to their imagination. If it's inappropriate, it will be annoying in different ways. Do you think graffiti is acceptable if done in the right place? Yes, of course. Have you ever seen graffiti that delivered a strong message? Yeah, I have seen one on the street, but I forgot what it's talking about. Do you think graffiti is art or vandalism? Why? Sebenarnya sih menurut aku sih masih abu-abu. Kalau misalkan itu gambar bagus atau emang di tempat yang benar, itu tuh boleh saja. Tapi kalau misalkan di sekolah, di tembok sekolah, atau tembok rumah, itu enggak sih menurut aku. Does graffiti in public places bother you or do you find it interesting? Menurut aku sebenarnya nggak terlalu ganggu, asal itu bukan di lingkup sekolah, pendidikan, ataupun di lingkup rumah yang emang harusnya segera bersih. Do you think graffiti is acceptable if done in the right place? Sama kayak jawaban aku tadi, itu tuh sebenarnya setuju-setuju aja, asal tempat sama gambar-gambarnya tuh nggak nyeleneh gitu. Have you ever seen graffiti that delivered a strong message? Pernah dong, apalagi kalau misalkan graffiti itu kadang-kadang tuh ada pesan yang bener-bener dalam banget sampai mungkin kita terkesima sama pesan-pesannya atau maknanya. Iya. Do you think graffiti is art or vandalism and why? Menurut saya, graffiti adalah bentuk seni karena memungkinkan seseorang mengekspresikan ide dan perasaannya secara virtual. Does graffiti in public places bother you or do you find it interesting? Sebagian grafiti memang mengganggu, terutama jika hanya coretan yang tidak bermakna. Do you think graffiti is acceptable if done in the right place? Tentu saja, jika grafiti dibuat di tempat yang memang disediakan untuk itu. Have you ever seen graffiti that delivered a strong message? Pernah, saya melihat sebuah grafiti yang menggambarkan perdamaian di tengah konflik. Gambarnya sederhana, tapi sangat menyentuh dan membuat saya berpikir lebih dalam. Do you think graffiti is art or vandalism and why? Saya percaya bahwa grafiti bisa menjadi seni sekaligus vandalisme. Does graffiti in public places bother you or do you think it interesting? Itu tergantung pada isi dan lokasinya. Beberapa grafiti sangat kreatif dan menambah karakter pada lingkungan. Do you think graffiti is acceptable if done in the right place? Ya, jika grafiti dibuat di area yang legal dan tengah ditentukan, itu bisa menjadi bentuk ekspresi yang kuat dan bahwa menarik perhatian wisatawan. Have you ever seen graffiti that delivered a strong message? Ya, saya pernah melihat grafiti yang membahas isu sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan lingkungan. Do you think graffiti is art or vandalism and why? Art, because every piece has meaning. Does graffiti in public places bother you or do you find it interesting? I find it interesting as long as it looks good. Do you think graffiti is acceptable if done in the right place? It's okay as long as it follows the rules. Have you ever seen graffiti that delivered a strong message? Yes, one was about peace and it really hit. Okay, thank you.